अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने कुछ अहम बातें बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये बात पसंद आए तो लोगों तक शेयर करें, ताकि हो सकता हो कि आपके एक शेयर की वजह से कोई इंसान अपने अमल में इन बातों को ला सके। दोस्तों, आज जो हमारे माबैन हो रहा है, अक्सर लोगों का सवाल ये है, अक्सर लोगों के लब पे ये तज़किरा है कि आज के दौर में जो औलाद होते हैं वो माँ बाप के वफ़ादार नहीं हैं, बल्कि बाद लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि मैं अपने बेटे को बचपन से पाला, उसे चलने का तरीक़ा सिखाया, उसे उठने बैठने का तरीक़ा सिखाया, उसके बाद उसके लिए एक अच्छी बहू का इंतज़ाम किया, उसके लिए एक अच्छी सी दुल्हन तलाश करके उसकी शादी कर दी। मगर हालत ये हो गई कि हमने जैसे ही उस बच्चे की शादी की, शादी के 2-4 महीने के बाद वो अपने बीवी के बहकावे में आकर माँ बाप को ठुकराना शुरू कर दिया। कितने ऐसे माँ बाप हैं कि जिन्होंने अपने औलाद को चलना सिखाया, उठना बैठना सिखाया, और 3-3 4-4 औलाद होने के बाद, अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद, वो औलाद जब कामयाब हो गए, माँ बाप ने अपने तमाम दौलत को, तमाम कमाई को बेटों की परवरिश में खर्च कर दिए। मगर जब बेटा कमाने के काबिल हुआ तो अपने माँ बाप को ही उस घर से निकाल दिया जिस घर में माँ बाप ने उसे चलना सिखाया। और कई माँ बाप को मैंने ऐसा देखा कि वो रोडों पर भीख मांगते हुए नजर आते हैं, और उनसे जब पूछा गया तो बताते हैं मेरे 2 बेटे हैं, मेरे 3 बेटे हैं, और वो फला फला काम करते हैं, अच्छी तरीके से कमाते हैं, खाते हैं। मगर अफसोस होता है कि इतना कामयाब करने के बाद माँ बाप को बीवी के बहकावे में आकर आप ठुकरा देते हैं। आपने कभी सोचा कि माँ बाप वो ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने मेरे लिए ऐसी जगह पर अपने सर को झुकाया है जहाँ वो अपना कदम रखना भी पसंद नहीं करते थे। वही माँ बाप हैं जो बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, उनके तमन्ना को पूरी करने के लिए अपने ख्वाहिश को कुर्बान कर देते हैं। और याद रखो कि आपको बीवी दूसरी मिल सकती है। अगर बीवी आपको छोड़ कर जाती है तो वो आपको दूसरी मिल सकती है, मगर माँ बाप एक ऐसे हस्ती हैं जो आपको दोबारा नहीं मिल सकते हैं। और मेरे आका फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप उसका दरवाज़ा है। मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने अपने माँ बाप को राज़ी कर लिया, गोया कि उसने मुझे राज़ी कर लिया, और जिसने मुझे राज़ी कर लिया उसने अल्लाह को राज़ी कर लिया। तो याद रखिए कि बीवी के बहकावे में आप आकर माँ बाप को ना ठुकराएं, वरना याद रखिए कि बीवी आपको उस वक्त मिली है जब आप कामयाब हो चुके थे। आप बीवी लाने से पहले बीवी के भाई ने, उसके बाप ने आपके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हासिल की है। वो तलाश किया है कि आपका तरीक़ा क्या है, आप किस टाइप के हैं, आपका किसके साथ मिलना है, किसके साथ जुलना है, आप किसके साथ बैठते हैं, क्या काम करते हैं, कमाते कितना है, खिलाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ, सारी चीज़ों को देखकर उसके बाद उस बीवी को आपके साथ भेजा है। अगर आप कामयाब ना होते तो वो बीवी आपके साथ ना आती। मगर माँ बाप
ایک ایسی ہستی ہے کہ آپ کتنا بھی ناکام ہو جائیں، آپ کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ رہے، آپ کے اندر چلنے کی قوت نہ رہے، آپ کے اندر اٹھنے بیٹھنے کی قوت نہ رہے، پھر بھی وہ ماں باپ آپ کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ آپ کو انہوں نے پیدا کیا ہے۔ تو پھر جس ماں باپ نے آپ کو اتنے ساری محبت دی، اتنا زیادہ پیار دیا، آپ بیوی کے بہکاوے میں آ کر انہیں کیسے ٹھکرا سکتے ہیں؟ آج تو بیٹے ذرا سے کمانے لگے، تھوڑا سا پیسہ کیا کما لیے، ماں باپ کو تکلیف میں رکھنے لگے۔ جو ماں کبھی پان کھایا کرتی تھی، اپنے اولاد کو حساب دینے کی وجہ سے انہوں نے پان کھانا چھوڑ دیا ہے، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ دولت کما لیا ہے۔ جس دولت نے ماں کے خواہشوں کو قربان کر دیا ہو، اس دولت سے کیا فائدہ؟ جو باپ آپ کو آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے خود نہ جانے کون کون سے امتحان سے گزر گیا، نہ جانے کہاں کہاں اپنے سر کو جھکا لیا، آج آپ تھوڑا سا پیسہ کیا کما لیے، اس باپ کے اوپر پھٹکار لگاتے ہیں۔ اگر باپ سے ذرا سی غلطی ہو گئی، آپ نے تھوڑا بہت پیسہ دے دیا اور انجانے میں کہیں ایسی جگہ خرچ ہو گیا جہاں خرچ نہیں ہونا چاہیے، تو آپ ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں۔ آپ نے سوچا کہ بچپن میں ان کے جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے، مگر جب آپ سوال کرتے تھے تو کسی سے قرض لے کر آپ کی خواہش کو پورا کر دیتے تھے۔ خود اپنے پیر میں چپل نہیں پہنتے تھے، مگر آپ کو جوتا پہنا کر گھمایا کرتے تھے۔ لہٰذا تھوڑی سی دولت کمانے کے بعد آپ یہ نہ سوچیں کہ میں ماں باپ سے زیادہ اونچا مقام حاصل کر لیا ہوں، بلکہ یہ سوچیں کہ ماں باپ کے دعاؤں کا اثر ہے جو آج آپ کو یہ مقام ملا ہے، جو آپ کو یہ کامیابی ملی ہے۔ یاد رکھیں، دنیا میں ماں باپ اور استاد یہی دو ہستی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد مجھ سے زیادہ ترقی کمائے، اور استاد یہ چاہتا کہ میرا شاگرد مجھ سے زیادہ بہتر بنے، میرے سے زیادہ اچھا بنے۔ تو آپ لوگ اپنے ماں باپ کا بھرپور خیال کریں اور انہیں کبھی تکلیف دینے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔